अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक शेर आपके नाम। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी हां, 3 माह के मुसलसल लॉकडाउन के बाद भी हम ना यहां के हैं ना वहां के हैं, ना इधर के ना अब उधर के हैं। जिस हिसाब से कोविड-19 के नाग ने अब फन फैलाना शुरू कर दिया और इस तरीके से मासूम बच्चे अब इसकी जद में आने लगे और बिला लिहाज उम्र, बिला लिहाज किसी भी ऐसी चीज को, ना इसमें कोई जिन्स है, ना कोई उम्र है, ना कोई हद है। आपने जो कुछ भी गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर कश्मीर के अंदर देखा, इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि हमने कोविड-19 को अब मजाक समझ के यूं गले लगाना शुरू किया कि गले लगते ही कोविड-19 ने हमें अस्पतालों के अंदर, आईसीयूज के अंदर पहचाना शुरू कर दिया। कल शाम की ही अगर बात करते हैं तो कल शाम को सूरत हाल ये थी कि एसएमएचएस अस्पताल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे और बड़ी खबर ये आ रही थी एसएमएचएस हॉस्पिटल से कि वेंटिलेटर पर किसको चढ़ाया जाए, किसको ना चढ़ाया जाए। जो बच्चे कल तक पार्कों में घूम रहे थे, जो कल तक क्रिकेट खेल रहे थे, जो कल तक अपने मोहल्ले में कोविड-19 का मजाक उड़ा रहे थे, ये वही बच्चे हैं जो इस वक्त 16-18 साल की उम्र के बाद 35 साल की उम्र तक, वही लोग जो इसे मजाक समझ करके एक बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, कल कोविड-19 ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और इस तरह से यही पेशेंट जो दिखने में नॉर्मल आदमी थे लेकिन डबल नमूनिया के शिकार हो गए। जैसा आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कोविड-19 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब ये अपने दूसरे मरहले में चला जाता है, वहां पर इंसान के लिए सांस लेना काफी ज्यादा दुश्वार गुजार हो जाता है। अगर हम आपको कुछ शॉट्स पहले ऐसे दिखाते हैं कि जब हम किसी आईसीयू के अंदर जाते हैं, आईसीयू के अंदर पेशेंट का क्या हाल होता है जब उसे वेंटिलेटर की तरफ ले चलते हैं, वहां सूरत हाल कितनी होती है और कितना मुश्किल हो जाता है एक आदमी को वहां से रेस्क्यू करके वापस लाना। यही गुजारिश हमारी थी। हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में अक्सर लोग हमें फोन करके पूछते थे कि क्या आपके पास कोई और खबर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के हवाले से ही क्यों बातें करते हैं, क्यों आपके प्रोग्राम में हर बार कोई ना कोई डॉक्टर आ जाता है। हमारे आप सिर्फ मुद्दा और मकसद यही था कि कम से कम आप लोग बच जाएं। हमारा मुद्दा और मकसद यह था कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। आपको याद होगा जब कोविड-19 का कहर फूटा और जम्मू कश्मीर के अंदर फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो आपने देखा होगा कि भाई से मिलने के लिए कमरे में जाने से गुरेज करता था, कोई रिश्तेदार के घर नहीं जाता था। एहतियाती तदाबीर इतनी अपनाई गई थी कि हद कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि वाकई तौर पे जम्मू कश्मीर मुकम्मल तरीके पर सेफ हो जाएगा। और उसके साथ ही जैसे ही मेहमानों का आना शुरू हुआ, जो बाहर लोग पढ़ने के लिए गए थे, कारोबार की गरज से गए थे, जब सड़कों पर रश बढ़ने लगा और लोग आने लगे, सिम्टम्स घर घर मोहल्ले फैलने लगे और जब रेड जोन किसी इलाके को करार दिया गया तो लोगों ने उस पे भी काफी ज्यादा वाइविल्ला मचाया। उन्हें लगता था कि शायद बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो जुल्म है आप खुद अंदाजा लगाइए। आज दिन की बात करिए, सुबह का आगाज ही 25 साल खातून की हलाकत के साथ हुआ, उसके बाद 77 साल बुजुर्ग चले गए, उसके बाद आज देखिए कि आज जो दिन को पेशेंट्स अस्पतालों के अंदर आए। बात करने की कोशिश करेंगे हम आज अपने नुमाइंदे जीएन रैना के साथ और उनसे हमने कहा है कि आज वो जब बात करें सोहेल नाइक के साथ और साथ में बात करेंगे डॉक्टर निसारुल हसन की भी, जिनके साथ हमारे नुमाइंदे जीएन रैना ने बात की है। और देखिए कि वो क्या कुछ कहते हैं। जब आप उनके कल के ओपीडी के हवाले से बातचीत को सुनेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कोरोना एक बीमारी नहीं बल्कि खुदा ना करे एक बड़ा कहर है, जो कहर अब इस अंदाज में फूट पड़ रहा है कि हम इसे ये कह सकते हैं कि इंतहाई लीथल है। लीथल का लफ्ज हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि खुदा ना करे कहीं पे एटम बम गिरता है, वो कोई जात मकान, कोई बिल्डिंग, कोई हवेली, कोई जमीन, कोई पहाड़ नहीं देखता। इसी तरह से कोरोना ने अब जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर वादी के अंदर अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। और लोगों के लिए कल ही आपने देखा जब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने यह कहा था कि पार्कें जब खोली गई तो उन्होंने कहा था कि एहतियात से काम लें। उसके बाद बसीर खान साहब कल खुद जब वहां पे गए पार्क्स के अंदर तो वहां पर उनको यह बात कहनी पड़ी कि खुदारा या तो मास्क पहनिए या घरों के अंदर बैठ जाइए। पार्कें आपके लिए खुली थी लेकिन पार्क के अंदर जाते वक्त इंसान शर्मा जाता था कि किस तरीके से फैमिलीज एक दूसरे के सरों के ऊपर चढ़ी हुई है। यार कमाल है, आप लोग अपनी सेहत के साथ, अपनी जिंदगी के साथ
से क्यों खेल रहे हैं? क्यों आपने 3-4 महीने के लॉकडाउन को जाया कर दिया? आप लोगों की नादारियों की वजह से वो गरीब लोग अब कहां जाएंगे जिनके रोजगार के थोड़े से वसीले खुले थे? वो लोग अब अपना घर बार कैसे चलाएंगे जिनकी रोजी रोटी के लिए उन्हें सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने पड़ते थे और उसमें से अपनी 2 वक्त की रोटी निकालते थे? आप लोग अपने आराम के लिए, अपने आसाइशों के लिए जब पार्कों का रुख करते हैं, किसी सेहत अफजा मकाम का रुख करते हैं, बाजारों का खरीदारी के लिए रुख करते हैं, तो मास्क पहनने में आपकी दिक्कत क्या है? आप लोग सामाजिक दूरी रखने में क्यों परेशान हो रहे हैं? और इस पर तुर्रा यह कि जब लोग कहते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी चाल है, जनाब अगर चाल होती तो कल हाल यह नहीं होता अस्पताल के अंदर, और कल का जो हाल था वो देख करके इंसान बेहाल हो जाता था। एसएमएचएस अस्पताल के अंदर अगर यह हाल है तो सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करिए, जो सबसे बड़ा इदारा है जो इसको कोविड-19 के साथ वहां पे लड़ रहा है। कितने डॉक्टर्स की आप बात करेंगे जो आज तक कोविड-19 के शिकार हुए? क्या उसमें भी उनका कोई फायदा था? उसको भी कोई उनको पैसा पकड़ना था? कम से कम खुदारा अब समझ जाइए, संभलिए। पहले आप सुनिए जो जीएन रैना के साथ बात की डॉक्टर निसारुल हसन ने, जो डैक के प्रेसिडेंट हैं और खुद एक देहात से आए हैं। उनका मानना है कि आप ट्विटर पर, फेसबुक पर भले ही बड़े मुल्ला बन जाइए, मौलवी बन जाइए, बड़े डॉक्टर बन जाइए, लोगों को नसीहतें करना शुरू कर दीजिए, लेकिन गांव के अंदर बैठा हुआ आम बशीर अहमद, आम गुलाम मोहम्मद क्या समझेगा कि ये कोविड-19 क्या होता है, जब तक आप उसको प्यार से समझा करके घर के अंदर नहीं बिठाएंगे। किसी भी देहात के अंदर देख लीजिए, कोई भी आप मास्क नहीं पहनता है। शहर श्रीनगर के अंदर आइए, किसी बच्चे से कहिए कि आप दुकान के नजदीक आए, मास्क कहां है, तो वो आगे से इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करेगा कि नसीहत करने वाला शर्मा जाता है। लेकिन इसी बच्चे को जब इंसान लाइन में एसएमएचएस अस्पताल के अंदर तड़पते हुए देखता है तो अपने आप पे रहम आता है, इस कौम पे रहम आता है। डॉक्टर निसारुल हसन के साथ जो जीएन रैना ने बात की, पहले आइए आपको ये बातचीत दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रैना साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या कोविड-19 के हवाले से क्या हालात हैं आजकल? रैना साहब, मैं वैसा आदमी हूँ कि मैं कभी नहीं चाहूंगा, ना कभी किया हूँ कि पैनिक होना चाहिए, लेकिन कल रात मैंने जो देखा, कल रात से आज सुबह तक मैं एसएमएचएस हॉस्पिटल में, मेरा यूनिट ड्यूटी पे था, जो मैंने कल देखा उससे मैं घबरा गया जी कि हालात सही नहीं है जी कोविड के हवाले से। जी कश्मीर में कोविड के हवाले से हालात सही नहीं है। जी कल रात को ही मैंने 40 एडमिशंस किए जी मेडिसिन एसएमएचएस हॉस्पिटल में, जी जिनमें से 32 लोग 32 पीपल जी 32 लोग कोविड सस्पेक्ट्स आ गए, सीवियरली इल विद बाइलेटरल नमोनिया। जी सो इट इज अलार्मिंग। कश्मीर के हवाले से एक ही अस्पताल में 40 पेशेंट एडमिट हो गए, उनमें से सबसे बड़े अस्पताल में 32 पेशेंट कोविड सस्पेक्ट्स है और जो सीरियसली इल है। अगर आप इससे पहले जितने भी मेरे इंटरव्यू देखोगे, मैंने शायद ये इन महीनों में पहली बार देखा कि जब अलार्मिंग राइज ऑफ सीवियरली इल पेशेंट्स हैव स्टार्टेड ड्रॉपिंग in the hospitals of Kashmir. Seriously ill people are now coming to hospitals in Kashmir. जिनको नमोनिया है, डबल नमोनिया लेके अस्पताल में आते हैं। और न सिर्फ कल मैंने देखा कि जिन लोगों को अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है वही लेके आते हैं। ये मैंने कल देखा यंग पीपल विथ नो मेडिकल कोमार्बिडिटीज also came with bilateral pneumonia। और इस हवाले से मैं आपकी वसादत से लोगों को कहना चाहता हूं कि अब सही हालात नहीं है कोविड के हवाले से जी। और जिस तरह से तेजी से कल से, और जब मैंने बाकी कलीग्स को भी बाकी अस्पतालों में, उन्होंने भी कहा 2-3 दिनों से हम काफी सारे लोगों को नमूनिया लेके आते हैं जी। चाहे वो सौरा हो, जेवीसी हो, सीडी हॉस्पिटल हो या एसएमएचएस हॉस्पिटल। कल मैंने देखा तो काफी लोग अब नमूनिया लेके आते हैं। सीरियसली इल पीपल आर नाउ ड्रॉपिंग इन
to Kashmir hospitals. اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو کشمیر کے حوالے سے کووڈ کو دیکھا تھا، مائلڈ پیپل ویر کمنگ، کہ جتنے بھی انفیکشنز ہوتے تھے وہ یا تو ایسمپٹومیٹک ہوتے تھے یا مائلڈ ہوتے تھے، لیکن اب حالات چینج ہو گئے ہیں اور سیریس پیشنٹس اب آنا شروع ہو گئے ہیں کئی دنوں سے ہسپتالوں میں. اس کی وجہ ہو سکتی ہے، مجھے لگتا ہے شاید یہ وائرس کشمیر کے حوالے سے شاید چینج ہو گیا ہے. That is why it is becoming lethal now. کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا معمولی سے لے کے آتے تھے، یا جب بھی کوئی پیشنٹ آتا تھا جو سک ہوتا تھا اس کو انڈر لائن پرابلم ہوتی تھی، کسی کو کارڈیوواسکولر پرابلم ہوتی تھی، کسی کو کینسر ہوتا تھا، کسی کو لنگ پرابلم ہوتی تھی، اور کووڈ ایک بہانہ ہوتا تھا. مگر اب میں نے جو دیکھا کل، ینگ پیپل وتھ نو کوماربڈیٹیز، ان کو وہ سسپیکٹ لے کے آتے ہیں، وہ نمونیا لے کے آ گئے، کووڈ نمونیا لے کے. اب آپ کہو گے ہم نے ان کے ٹیسٹ اٹھائے کل 32 کے، اور مجھے کل بھی اسے 2 دن پہلے بھی ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ اٹھائے کافی لوگ نیگیٹو پھر آتے ہیں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کو کووڈ نہیں ہے، کیونکہ ٹیسٹ فالس نیگیٹو آ سکتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ فالس نیگیٹو کیا ہوتا ہے. اگر پیشنٹ ارلی آ جائے گا، اس کو ٹیسٹ لے لیں گے، وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، اس کو کووڈ ہو کے بھی نیگیٹو ہو سکتا ہے. اگر پیشنٹ لیٹ آئے گا، وہ کووڈ ٹیسٹ ہم کریں گے تو وہ نیگیٹو نکلے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کووڈ نہیں ہے، اس کو تب بھی کووڈ ہو سکتا ہے. یا اگر پیشنٹ کو وائرل لوڈ کم ہوگا، اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے، اس کو نیگیٹو آئے گا، مگر تب بھی وہ کووڈ پازیٹیو ہوگا، تب بھی وہ کووڈ انفیکٹڈ ہوگا. تو اسی لیے اگر ہم پیشنٹس کو کووڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر کئی پیشنٹس پازیٹیو آتے ہیں لیکن بہت سارے پیشنٹس اگر نیگیٹو بھی آ جاتے ہیں، تب بھی وہ کووڈ پیشنٹس ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیسٹ فالسلی نیگیٹو آ سکتا ہے. اسی لیے میں نے جو کل دیکھا سارے لوگ بیسیکلی کووڈ سسپیکٹس ہے. اور امیجنگ جب میں نے ان کا دیکھا، سی ٹی دیکھا، میں نے ایکس رے دیکھا، they were fulfilling the criteria of COVID. اسی لیے میں کہتا ہوں کشمیر کے حوالے سے کووڈ اب زیادہ ویرولنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ سیریس پیشنٹس اب ہسپتالوں میں آنے شروع ہو گئے. کل ہم نے دیکھا کہ we were falling short of beds, we were falling short of oxygen. کئیوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی، وینٹیلیٹر نہیں تھے. So that means situation is alarming. اور اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ ہم کو سوچنا ہے، اتھارٹیز کو یہاں سوچنا ہے should they go back to a lock down of few weeks time، تاکہ ہم دیکھیں کہ اس وائرس کو کہ کیا یہ چینج ہو گیا ہے. اس وائرس کو جینیٹک انالیسس کرو، جو کشمیر میں وائرس ہے اس کو جینیٹک انالیسس کے ذریعے ہی ہم کو پتا چلے گا کیا یہ واقعی چینج ہو گیا ہے کہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب ابھی لوگ پھر بھی اتنا ہو کے بھی پھر بھی لوگ سیریس اس مسئلے کو نہیں لے رہے ہیں، حالانکہ اموات بھی بڑھ رہی ہیں، مریضوں کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس کو ابھی پوری طرح سیریس نہیں لے رہے ہیں. رانا صاحب یہ تو بدقسمتی ہے. مجھے لگتا ہے میں نے بھی دیکھا کہ لوگ they don't follow the instructions, they don't follow the guidelines. میں نے بازاروں میں دیکھا کراؤڈنگ ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، میں نے پلے فیلڈز میں دیکھا، میں نے گارڈنز میں دیکھا. There is no regard to the social distancing. Many people don't wear masks. میں نے آفسوں میں بھی دیکھا بھیڑ، میں نے بازاروں میں بھیڑ دیکھی آج. تو اس حوالے سے اگر لوگ ان حالات میں بھی they don't follow guidelines، میں نے جب لوگوں کو پوچھا کئیوں کو، وہ کہتے ہیں شاید یہ کانسپائریسی ہے. اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر لوگ ایسا کہیں گے اور پھر گائیڈ لائنز فالو نہیں کریں گے، یا تو اویئرنیس میں کمی ہے، یا تو یہاں کی اتھارٹیز جو ہے، یہاں کے ہیلتھ اتھارٹیز، انہوں نے لوگوں کو شاید اویئر پوری طریقے سے نہیں کیا ہے، تبھی لوگ گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتے ہیں. اور آن ٹاپ آف اٹ دے سے یہ کانسپائریسی ہے.
کیونکہ ٹویٹر سے آدمی سینسٹائز نہیں ہو گیا. بتاؤ جی، میں رفیع آباد کا رہنے والا ہوں، وہاں کون غلام احمد، عبد الرحمان، عبد الخالق ٹویٹر دیکھے گا؟ جی مجھے یہ تو بتاؤ. صحیح بات. آپ یہ ٹویٹر سے آپ کے الائٹ کلاس دیکھتے ہیں، ٹویٹر سے میرا غلام محمد، خضر محمد، غلام ڈار، وہ کہاں دیکھے گا ٹویٹر؟ اس کو آپ فائنڈ ویز اینڈ مینس ٹو سینسٹائز مائی ولیجر. گاؤں کا دور دراز آدمی جو گاؤں میں رہتا ہے اس کو سینسٹائز کرو. اس کو پہلے تو اتنا خوف ہوا کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے. بالکل. اس کے بعد جب انہوں نے ایز آؤٹ ریسٹرکشن کی، گارڈنز کھولے، پارکس کھولے، تو لوگوں کو لگا شاید یہ کچھ نہیں ہے، یہ کانسپائریسی ہے. آج میں ہسپتال میں تھا، لوگ وہاں پہ اسٹرائک کرتے تھے. وہاں میں نے دیکھا نعرے کیا لگتے تھے کہ یہ ڈاکٹر پازیٹیو کرواتے ہیں ہم کو، اس کے عوض میں پیسہ لیتے ہیں. تو یہ حال ہے لوگوں میں. تاثر اتنے تک ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اویئرنیس کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، لوگوں کو بتایا نہیں گیا ہے، یا اگر لوگوں کو بتایا بھی گیا ہے ایسے حساب سے بتایا گیا ہے کہ ان کو وہ سمجھنے سے قاصر ہو گئے، مطلب انہوں نے سمجھا نہیں کووڈ کیا ہے وغیرہ. تو یا آپ لوگوں نے الاؤ کیا لوگوں کو جن کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے لوگوں کو، انہوں نے ایسے بتا دیا کہ لوگوں کو لگا کہ شاید یہ کچھ نہیں ہے. تو یا دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں جو مسٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے، اس حساب سے آپ وہ کہتے ہیں شاید یہ کچھ نہیں ہے، تو یہ شاید کچھ نہیں تھا، اس لیے ہاں یہ کووڈ وغیرہ کچھ نہیں ہے. لیکن جس طرح سے میں موتیں دیکھ رہا ہوں، لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں، اٹ از الارمنگ. لوگوں کو چاہیے کہ ہم کو لوگوں میں اویئرنیس کرنی ہے، میڈیا کے حوالے سے جس طرح سے بھی ہو سکے. وی ہیو ٹو فائنڈ ویز اینڈ مینس ٹو میک اٹ شیور کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے، ایجوکیشن آئے، تاکہ وہ گائیڈ لائنس فالو کرے، سو دیٹ وی پروٹیکٹ دس وائرس فرام اسپریڈنگ، سو وی پریونٹ ڈیتھس. ہم لوگوں کی جانیں بچائیں اس سے، بیکاز دس از دا اونلی وے آؤٹ. یہ تو دس از دا اونلی ٹول آؤٹ. لیکن اگر لوگ گائیڈ لائنس فالو نہیں کریں گے، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے، ماسک نہیں لگائیں گے، پرسنل ہائیجین نہیں مینٹین کریں گے، تو ان حالات میں مجھے لگتا ہے سرکار کو ان حالات میں جب آپ کی موتیں بڑھ رہی ہیں، جب آپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ان حالات میں ایک ہی واحد علاج ہے، وہ ہے ری انفورس اگین دا لاک ڈاؤن فار فیو ویکس. دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ یو کین پریونٹ دا ڈیتھس. اب دیکھیں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر نثار الحسن نے جو یہ انکشافات کیے، یہ سننے کے بعد بھی اگر آپ لوگ یہ نہ جان پائیں کہ آپ کی زندگی کتنی ضروری ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کو شاید 1-2 ہفتے کے لیے اب مکمل لاک ڈاؤن پر عمل کرنا پڑے، اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کو بعد میں پریشانیاں ہوتی ہیں آپ خود واقف ہیں. اس کے لیے ہمیں آپ کے پاس آ کر کے کوئی نئی بات کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس 3-4 مہینے کا لاک ڈاؤن کا پورا تجربہ ہے، اس سے پہلے بھی آپ 5 اگست کے معاملے کو لے کر کے لاک ڈاؤن کے اندر تھے. میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ہم یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ اس کا براہ راست فائدہ آپ کے گھروں میں بیٹھ کر کے آپ کے ان لوگوں کو ملے جو نہ فیس بک سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، نہ انہیں یوٹیوب کے ساتھ کوئی مطلب ہے. اگر وہ ٹیلی ویژن سکرین پر ہمیں کہیں پہ دیکھ رہے ہیں، وہ اگر آپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے ہمیں جو آپ لوگ دیکھ کر کے ان کو بتاتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھانے میں اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو شاید آنے والے ایام میں ہمارے ونٹرز کسی طریقے سے صحیح ہوں گے. ورنہ جس طریقے سے ہواؤں میں اس کے پھیلنے کی اب باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو سہیل نائک کی بات چیت بھی سنائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں اور مکمل صورتحال کیسی ہے، کس طریقے کی احتیاطی تدابیر ہم کو لینی چاہیے. جو بار بار ایڈوائزری صحت محکمے کی طرف سے دی جا رہی ہے، خدا را اس پہ عمل کیجئے. ایسا نہ ہو جائے کہ یہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن جو ہے 2 سال تک بھی چلا جائے اور ہم اپنی زندگیوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. اصل میں تو صرف ہم نے ہر 10 منٹ 20 منٹ کے بعد اپنے ہاتھ دھونے تھے. خدا را زندگیوں سے ہاتھ دھونا بند کر دیجئے اور جوانوں پر اور اس قوم پر رحم کریے، کیونکہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر ہم نہیں سمجھے تو جموں کشمیر کا، خاص کر کشمیر خطہ
किसी भी तरीके से महफूज नहीं है। हम एक ऐसे आतिशगीर पर बैठे हुए हैं जो अगर खुदा ना खास्ता फट गया तो हमारी सेहत को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। अल्लाह के लिए अपने हाल पर रहम खाइए। सोहेल नायक के तासुरात क्या, ये देखते हैं कि वो हमारे नुमाइंदे के साथ क्या बात करते हैं, और कोविड-19 की सूरत हाल इस वक्त हमारे कश्मीर के अंदर क्या कुछ है। ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर सोहेल नायक। आज इनसे हम जानना चाहते हैं कि कोविड-19 के हवाले से कि कितना ये फैलाव इसका अभी तेजी के साथ फैल रहा है, कितने अमवात अभी तक हुए हैं, और आगे क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका केटीवी में खैर मकदम है सर। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के हवाले से हम जो बात करेंगे कि कितने अमवात हुए हैं गुज़श्ता एक माह से। हाँ, देखिए, जो कोविड-19 कश्मीर में है, पिछले एक महीने से हमारे यहाँ केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं और काफी डेथ्स हो रही है। मुझे लगता है 80% डेथ्स जो है इसी महीने में हुई। इसका जो सबसे बड़ा वजह ये है, ये जो वायरस था ये एक रियलिटी है, क्योंकि साइंस बजाज खुद एक रियलिटी होती है, लेकिन यहाँ लोगों ने इस वायरस को नॉन सीरियस लिया और उनका बिहेवियर जो है वो कंप्लेसेंट हो गया। उसकी वजह ये है, जो कश्मीर में है यहाँ र्यूमर मॉन्गरिंग के लिए भी हम काफी मशहूर है, वो तो हमें सबको पता है। तो जब सोशल मीडिया पे लोगों ने ये प्रोपेगेट किया कि ये जो वायरस है ये एक हॉक्स है, ये कंस्पिरेसी है, ये करप्शन है, तो जब इसी मैसेज को सोशल मीडिया में काफी तरीकों से एम्पलीफाई किया गया, प्रोपेगेट किया गया, तो जो काफी हमारे इनोसेंट लोग हैं उनको इस पे बिलीफ हुआ कि ये सच में ही एक हॉक्स है। देखिए, हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं था कि ये वायरस आएगा और यहाँ से फिर भाग जाएगा। लॉकडाउन का मतलब था कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट की एक प्रिपरेशन करेंगे कि इस वायरस से जितने भी पेशेंट को इन्फेक्शन होगा उनको कैसे हम मैनेज करेंगे। वो प्रिपरेशन तो बहरहाल हमने की, कोविड हॉस्पिटल बनाए, हमने लैब्स बनाए, हमने मैन पावर को ट्रेन किया, लेकिन जो लोग हैं, जब हम अनलॉक में आए, अनलॉक का मतलब ये था कि अब हम इस वायरस से हमने जंग शुरू कर दी। तब तक तो हम कमरों में छुपे थे, तब तक कौन सी जंग शुरू हुई थी। लेकिन जब हम अनलॉक में आए तो हमने लोगों को ये बोला कि जब आप बाहर आओगे सोशो इकोनॉमिक सेक्टर का पहिया चलाने के लिए, गरीब का चूल्हा चलाने के लिए, रिक्शे वाले का जो रिक्शा है वो चलाने के लिए, लेकिन उसमें आपको एक प्रोटोकॉल बेस्ड लाइफ गुजारनी पड़ेगी, जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसका मतलब ये है कि उनको फिजिकल डिस्टेंस 2 मीटर या 1 मीटर, मास्क और हैंड वॉशिंग का सिलसिला जो था वो जारी रखना था, और उन्हीं लोगों को घर से बाहर निकलना था जिनको बहुत जरूरी था। बाकी जितने भी लोग घर में वर्चुअल तरीके से काम कर सकते थे उनको वही करना था। लेकिन जैसे हम अनलॉक में आए, चुनाच सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है ह्यूमन बिहेवियर से, तो उस बिहेवियर को लेके लोगों ने हेल्थ एडवाइजरीज को नहीं माना। वो हम सबको पता है, आप देख रहे थे 90% लोग जो थे वो मास्क नहीं पहनते थे। ओवर क्राउडिंग हर एक मार्केट में थी। आप नॉर्थ से जाके साउथ कश्मीर से लेके सेंट्रल कश्मीर तक कोई फॉलो ही नहीं कर रहा था हेल्थ एडवाइजरी। और जो लोग मास्क पहनते थे उनको स्टिग्माइज करते थे लोग, उनको लोग बोलते थे बुज़दिल है आप लोग, और जो लोग मास्क नहीं पहनते थे वो अपने आप को बड़ा बहादुर समझते थे। और जब वायरस ने ये बिहेवियर लोगों का देखा तो इसने धीरे धीरे हमारी इस कम्युनिटी को एनगल्फ किया, और आपने क्या देखा कि काफी नंबर ऑफ पेशेंट जो है हॉस्पिटल में बढ़ गए, काफी लोगों को निमोनिया हो रहा है, बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, बहुत से लोग मर रहे हैं, और डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स है वो चिल्ला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हम परेशानी में जा रहे हैं, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्क्रैम्बल हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे तो आज लोग जो ये समझते हैं कि ये बोलते हैं आज 10 मरे, लेकिन दूसरे दिन बोलते आज तो 5 ही मरे। लेकिन लोगों का बिहेवियर क्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितने मरे, इम्पोर्टेंट ये है किसकी माँ मरी, किसका बाप मरा,
इसकी बहू मरी, इसकी बेटी मरी, इसका मतलब बच्चा मरा, ये इम्पोर्टेंट है। हमें कोई भी इंसान की डेथ को प्रिवेंट करना जो है वो लाजमी बनता है, और इस कोविड पैंडेमिक का एक ही इलाज है कि आप लोग डिसिप्लिन के साथ इस वायरस के साथ चलिए, और डिसिप्लिन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग, जिसको मैं एक टेम्पोररी वैक्सीन कहता हूँ। जब तक परमानेंट वैक्सीन आता है, आप इस टेम्पोररी वैक्सीन पे आपको जरूरी चलना है। अगर आप हेल्थ एडवाइजरीज को नहीं मानते हैं तो जनाब आप अपने लिए क्या इनवाइट करते हो? डिवाइस्टेशन, कर्फ्यू, और मुझे लगता है ब्राजील जैसे कंट्री या दिल्ली, मुंबई, लोगों को दिमाग में रखना है और उसी तरह से उनको जो आगे वाली जिंदगी है वो चलानी है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पहले जब लॉकडाउन से पहले जब इसकी शुरुआत हो गई थी तो लोग बड़ी अच्छी तरह से मास्क इस्तेमाल करते थे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जब लॉकडाउन में नरमी बरती गई, उसके बाद में जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने ये मास्क जो है या सैनिटाइजर जो इस्तेमाल उनको छोड़ दिया, और गैदरिंग मार्केटों में बहुत ज्यादा हुई। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पिछले दिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर बशीर अहमद खान साहब जो है, उन्होंने वो एक ऐलान किया कि गार्डन्स जो है, गार्डन्स को खोल दिया गया है। तो लेकिन उन्होंने भी लोगों से अपील की थी कि गार्डन्स में जब आप जाएंगे वहां सोशल डिस्टेंस रखेंगे, सैनिटाइजर वहां इस्तेमाल करेंगे, आप गैदरिंग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, मैं आपको ये क्लियरली लोगों को कहूंगा, अगर लोग चाहते हैं ना कि वो प्री कोविड जिंदगी वापस आए, 18 मार्च से जो पहले हमारी जिंदगी थी, वो वापस नहीं आ सकती। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब तक ये वायरस है, ये वायरस ने हमें चोक करके रखना है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, आप वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो ख्याल ही छोड़ दो। अब लोग ये चाहते हैं कि हम पैसे कमाएंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे। किस लिए भाई बिजनेस करोगे? जब आप कल पैसे की थैली लेके हॉस्पिटल जाओगे तो वहां क्या मिलेगा आपको? वहां डॉक्टर बोलेगा यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, आप इस पैसे को लेके यहाँ क्या करने आए? लेकिन कुछ लोग तो इसमें ये कहते हैं, कुछ लोग तो इसमें ये कहते हैं कि वायरस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर जो बिल्कुल जो पेशेंट जिसकी डेथ होती है उनको वो झूठे वहां पे लिख करके देते हैं कि भाई ये कोविड पेशेंट है, हालांकि वो किसी और बीमारी में मुब्तला हो जाता है। लेकिन आज हमें पिछले कई दिनों से ये दिखाई दे रहा है कि ये न्यूज़ें भी आ रही हैं कि अभी जो एजड थे उनकी डेथ होती थी, अभी नौजवानों की भी डेथ होगी। आज तो आप देखें 25 इयर्स की एक लेडी जो है उसकी डेथ हो गई है। जनाब, मैं बोलता हूँ जो सोशल मीडिया पे ये लिखता है कि ये कंस्पिरेसी, ये हॉक्स है, ये कुछ नहीं है, मुझे लगता है सबसे पहले काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना है कि उनको साइबर क्राइम के जरिए उनको अरेस्ट किया जाए। क्योंकि वो लोग जो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों में प्रोपेगेट करते हैं, मुझे लगता है वो किसी भी कौम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी, ये इम्पोर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर निकालना कि जो भी इस वायरस को हॉक्स बोलेगा, कंस्पिरेसी बोलेगा, सबसे पहले उसी को अरेस्ट करो। जी। और दूसरा ये कि जो भी डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट्स है, उनको चोक मत करो, उनको सोशल मीडिया पे आने की इजाजत दो, उनको बोलने दो। और जो मीडिया हाउसेज है उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रॉपर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले और उसको प्रोपेगेट और उस मैसेज को एम्पलीफाई करें। हालांकि WHO की तरफ से ये भी आया है कि अब ये हवा में भी ये वायरस फैल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अब हमें मास्क पूरे दिन पर पहनना है जब हम बाहर जाएंगे। जी। तो देखो, जो लोग हैं इनको अगर ये लोग प्रोटोकॉल पे चलते तो हमारी सिचुएशन जो है वो स्टेबल रहती है, लोगों का कारोबार भी चलता, थोड़ा थोड़ा पैसे भी कमाते, गरीब का चूल्हा भी जलता। लेकिन जब आपने खुद ही देखा कि लोगों ने जब वो डिसिप्लिन का मयार नहीं रखा, तो आपने देखा 10-20 दिन ही हुए हमें अनलॉक में, तो पेशेंट्स का नंबर बहुत बढ़ गया, अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस तरह अभी भी हमारे पास वक्त है, क्योंकि ये वायरस अगर 2 साल तक है तो 2 साल तक लोगों को अंदर बंद नहीं रख सकते। तो लोगों से ये अपील है कि जो आपको एडवाइजरी दी जाती है उस पे आप मेहरबानी करके पूरा रद्द अमल कीजिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कितने टेस्ट होते हैं पर डे? देखिए, टेस्ट 2000 हो या 3000 हो, टेस्ट का जो डिटेक्शन है वो एक अलग टॉपिक है। आप टेस्ट ट्रैवलर को करते हैं, आप टेस्ट किसी रेड जोन में करते हैं, लेकिन जब आपके पूरे कम्युनिटी में ही अब ये वायरस आ चुका है तो टेस्ट से इम्पोर्टेंट ये देखना है कि आपके हॉस्पिटल की क्या हाल है।
آپ کو تو وہ انڈائریکٹ میجر، آپ کو تو وہ ڈائریکٹ میجر ایک ہاسپٹل میں مل رہا ہے. جب آپ سورا کا وارڈ دیکھو گے، FMHS کا وارڈ دیکھو گے، CB یا JVC کا وارڈ دیکھو گے جو ڈیڈیکیٹڈ کووڈ ہاسپٹل ہے، آپ کے وہاں کے بیڈ آپ کی قوم کی کہانی بتائیں گے. اگر جہلم میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے، چاہے آپ اس کو سری نگر کے فلڈ پوائنٹ پہ ایسس کرو یا بیجبہارا کے فلڈ پوائنٹ پہ ایسس کرو، تو دونوں جگہ تو آپ ایسس کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ اسپیسیفک پینڈیمک کو ایسس کرو یا وار کی سچویشن دیکھ کے ایسس کرو، میرے لیے تو وہ سیم سچویشن ہے. اگر وار میں پیشنٹ کا نمبر بڑھ گیا، نمونیا کر کے پیشنٹ آئے، آکسیجن کی ضرورت پڑی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی میں وائرس کا جو پینڈیمک ہے یا جو انگلف ہوئے ہیں لوگ وہ زیادہ ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ پوچھو گے مجھے یہ کیوں ہوا، کیا وائرس خطرناک ہوا یا وائرس میں کچھ بیہیویئر چینج ہوا؟ نہیں، وائرس وہی ہے جو دلی میں ہے، یہ وائرس وہی ہے جو ممبئی میں ہے، جو ووہان میں تھا، جو اسپین، برازیل، امریکہ میں، یہ وہی ہے. لیکن اس کو کس نے چانس دیا یہاں پروپیگیٹ کرنے میں؟ ہمارے لوگوں نے. جب ہم نے مانا نہیں، ہم نے انڈسپلن کیا، ہم نے اس کو خود یہاں پروپیگیٹ ہونے دیا. تو مجھے لگتا ہے دیر سے آئے درست آئے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے بیہیویئر کو چینج کریں. ہم کنسپیریسی تھیوریز کو پروپیگیٹ نہ کریں، ہاکس تھیوریز کو پروپیگیٹ نہ کریں. جو ایکسپرٹس ہے ان کا کہنا جو ہے ان پہ مانے. کوئی بھی ڈاکٹر اپنے قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جو ڈاکٹر کشمیر میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے قوم کو دھوکہ کیوں دیں گے؟ اگر ڈاکٹر کو پیسے کمانے ہیں تو یہ دنیا بہت بڑی ہے جہاں 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ بھی سیلری دیتے ڈاکٹرز کو. تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب اگر نمونیا ہوا پھر آکسیجن کے لیے اس طرح تڑپو گے کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ جب دم ہوتا ہے آکسیجن کے بغیر. مجھے لگتا ہے لوگوں کو دماغ میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا سچویشن ہوتی ہے، وہ کیا اسٹیٹ آف ہیلتھ ہوتا ہے. ایک بار پھر لوگوں سے اپیل ہے، اگر ہم اس دشمن وائرس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پروٹوکال کے حساب سے جینا ہے. اگر اس پہ لوگ نہیں چلیں گے تو پھر لاک ڈاؤن میں ہی رہیں گے اور اس کے بغیر کوئی سولوشن نہیں ہے. جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ جی این رینا نے جو آج 2 سینئر ترین ڈاکٹرز کے ساتھ بات کی، ان کے کیا کچھ تاثرات تھے، کیا کچھ ان لوگوں نے کہا. اگر یہ سب سننے کے بعد، یہ سب سمجھنے کے بعد ہم لوگ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو شاید کوئی بھی بیرونی دنیا سے آ کر کے ہمیں نہیں بچا پائے گا. ہمارے اسپتالوں کے اندر اس وقت بھی کسی بھی جگہ پر صحیح معنوں میں مکمل فیسلٹیز نہیں ہیں. کل ہی ہم اسپتالوں کی بات کر رہے تھے، ہمارے پاس CT سکینز نہیں ہیں، ہمارے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، ہر ضلع اسپتال کے اندر وینٹیلیٹر نہیں ہیں. میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے پاس CT سکین مشینز نہیں ہیں، آکسیجن سلنڈرز نہیں ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ جب آپ کی زندگی ہے تب آپ کا یہ فیس بک ہے، تب آپ کا یہ یوٹیوب ہے، تب آپ کے ٹویٹر سے، تب آپ کے یہ عیش و عشرت ہے. ورنہ خدا نہ کرے کہ آنے والی نسلیں ہمیں کوستی رہ جائیں کہ اتنی دانستہ قوم ہونے کے بعد بھی یہ کیسے غیر دانستہ بن گئے. ہمیں آج کے شمارے سے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ انشاءاللہ بالکل خیریت سے رہیں گے اور کووڈ-19 کو آپ اس چین کو توڑ کے دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھا دیں گے کہ اگر یہ قہر ہمارے علاقے میں 400-500 روز شام کو کووڈ پازیٹیو کی رپورٹ لے کے آتا ہے، ہم اسے 0 پر پہنچائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.